Backstroke na sunod ni. Bitaw salamat sa Ginoo kay itong Thursday, Wednesday kanang nakadto mis kasal ni siyang migo si Pristine unya kita na mo tiw-tiw dako adto. So ni ate ba, mao jud kay daw mo dito tinaw nimo tiw dako ka tiw. Kay giduol may galit niya unya gapaila-ila siya mo tong istorya pud silang pastor. Okay di po day. Salamat sa Ginoo bisag layo ba kay init pero nakauban mis pagpasalamat sa silang kadaugan igsoon. Okay na bang tanan? Kay magsugod na ta. Kuasan yung mga Bible be. Salamat kay sa Ginoo sa mga kinabuhi nga padayon tang nangalagad sa Ginoo bisag nagkamahal na ning gas no. Pero salamat kay ang Petron nga tag-iya impalit siya og katong crudos oil. Niya naa siya naiplanta bitaw nga mo divide siya sa mga oil aron nga mas barato kuno ang pagpalit kay kung kanang gibahin na daan ang mga kanang gasolina ang kanang diesel mas mahal kuno ang pagpalit mo tong mga planta bitaw sa lalayng nasod mo gitirahan sa Iran kay ron mas mahal ang paliton sa taga Pilipinas ug laing nasod ba. Pero salamat sa Ginoo kay naa mga pamaagi ang Ginoo na sa gamiton ba nga padayon tang kinabuhi anis kalibutan igsoon. Men. So dita magdugay ato ang pulong sa Ginoo nga makit-an siya sa Leviticus 24. Ambak ta ani tungod kay naa ako i-share ani nga butang gihapon ni siya sa kining tabernacle sa temple sa tabernacle unya ako ni specific igsuon unsay mga kahulugan ani og mag-focus ta sa kinabuhi ni Jesus ani mao nga passage. Nana Leviticus 24 page 130 igsuon. Leviticus 24 versikulo 1 hangtod sa 9. Ato ning basahon unya magampo ta. Nana? Okay, atong basahon, ang Ginoo miingon kang Moises, sugua ang mga Israelita nga hatdan kanila og lunsayng lana gikan sa olibo alang sa mga suga aron kanunay kini nga magsiga. Ipabutang ni Aaron ang mga suga sa gawas sa tabil nga nagsalipod sa papan nga bato nga gisulatan sa kasuguan sulod sa tulda nga tagbuanan. Magasiga kini kanunay gikan sa hapon hangtod sa buntag sa atubangan sa Ginoo. Tulumanon kini ninyo nga walay katapusan ingon man sa inyong mga kaliwatan, ipabutang ni Aaron ang mga suga diha sa tungtunganan niini nga lunsayng bulawan aron pasigaon kini kanunay sa tubangan sa Ginoo. Verse 5, unya pagkuha og 12 ka gantang sa labing maayong harina o pagluto og 12 ka buok pan gikan niini ipahimutang kini nga duha ka laray unom sa matag laray diha sa lamisa sa lunsayng bulawan. Unya butangi og lunsayng insenso ang matag laray aron iuban paghalad sa pan ingon nga handumanang halad nga sunugon alang sa Ginoo. Verse 8, sa matag adlaw nga ipagpahulay, ipabutang ni Aaron ang pan sa atubangan sa Ginoo sa ngalan sa mga Israelita tungod sa usa ka sabutan nga walay katapusan. Mahiadto kini kang Aaron og sa iyang mga anak ug kan-on nila kini sa usa ka balaan nga dapit kay mao man kini ang labing balaang bahin sa mga halad nga sunugon alang sa Ginoo. Sa kanunay mao kini ang bahin ni Aaron. Rampo ta Ginoo, salamat Lord sa mga kinabuhi nga bisan nagkamahal ang gasolina, simba gihapon mi Lord. Salamat sa kusog sa pagpanalangin kanamo Ginoo sa tanan nga nag-offer sa ilang mga ikanapulo sa ilang kinabuhi sa paggamit diha sa music ministry sa nagtudlo sa bata sa tanan nga involved ani nga ministry sa asawa ako Lord og tanan nga mga batan-on nagsimba ani nga dapit Ginoo. Salamat kaayo Lord nga imo ming gi-sustain hangtod karon. Mao lagi Lord may kahibaw sa among ugma pero among gisalig diha nimo nga makit-an mi nimo padayon nga nagsimba Lord nangalagad diha nimo. I-bless ang imong pulong, i-bless ang imong mga katawhan Lord, maminaw nami masabtan o mas bisag basic ni nga pagtulon-an pero mo ni pinaka-importante sa among Christian life kay kung wala ni useless ang mga doktrina nga among nakatunan Ginoo. Amo ning gisalig sa tabang sa balaang espiritu nga magapamuhat, maoy maga-equip, pasabot sa matag usa nga kinabuhi tungod kay nasayod mi nga wala may mahimo kung wala ka sa mong kinabuhi. Amo ning gitugyan sa pangalan ni Jesus. Amen ug amen. Payumuntag sa makausa.
Na mo tapad nga naligo ka, di bitaw. Na tapad nga gigutom ka. Ang ipanggutom doon ay kiwa doon naningog. So niagi nga Sunday, recap sa ta, nagisgot ta og kanang halad nga makapalipay sa Ginoo tong nasabtan igsuon nga halad nga malipay si Lord mao to nga ang mananap walay mansa, walay buling, walay apa, ikaduha kaagasag dugo. Niya ato nasabtan nga si Jesus nahimo siyang halad nga walay buling, walay mansa kay sinless siya, wala siya sala mo na angayon siyang ihalad unya ang yang dugo dili lang naghugas sa sala nila kaniadto kun dili sa atong sala karon ug sa umabot nga mga sala. Mo nang kita pod nga mga Christian gidasig ta nga mo-offer tas Ginoo ingon nga buhing halad, ramingon buhi. Kanang the best nga halad, balaan kanang dili na ka magpakasala og makapahimaya sa Dios. Sa tanan tong buhaton, malipay si Lord. Mosimba ka, mag-eskwela ka, magbalhin kag kabaw di, manglaba ba ka, maghumay. Tanan nimong buhaton hinaot nga buhaton nimo na para sa Ginoo, dili para sa imoa. Kay karong kabuntagon atong isgutan igsoon si Ginoong Hesus ang sentro sa tanan. English pa, Jesus is the center of it all. Siya ang sentro. Mabito ng cross kinaadire kay siya ang nagpa-remind sa ato ang siya ang sentro sa atong kinabuhi. Nay mutapad ba nga si Jesus ang sentro sa imong kinabuhi? Sa itong gibasa ganina mga igsoon sa Leviticus, nay duha ka item diha, duha ka butang nga giingon sa Bible. Unsa ganito? 2 hours later. Unsa dito giingon dire ang una, asa naman mo? Gabasa lagi mo wa. Lana dili. Lana unsa naman ni sila gabasa ani ron? Wala ni mo balik tani unsa ka duha ka butang atong gibasa ganina unsay duha ka butang nga gibalik-balik niya nga gibutang sa templo o suga. Unang-una suga, tanang moingon suga. Ikaduha unsa na kanang pan. Nagkasanabuta usa ka ang suga ni igsoon usa ni sa ka stand, pero 7 kasuga ang naa diha. Okay? Wala ko kakag picture ba. Basta kay 7 na siya, tulo ka buok ari, tulo ka buok bud ari unya usas tunga. So ingana ang suga ang ibutang. Para sa man ang suga? Ha? Para mulamdag ang templo igsoon para muhayag ang templo. Unya ang pan para sa matong pan, 12 man ang kabuk pan. Gi-divide siya into 6 og 6 sa kuan para na siya pagkaon ni sa mga Levita og ni Aaron. So ato ning gikuan igsuon nga ganing mga butang nga nagsentro ni siya ni Jesus. Okay, ato masabtan na sa pagpadayon. So kanang naistorya ba nga akong gipost sa Facebook nadunggan na pud ni nako. Kato bitaw na usa ka kanang ginikanan nga nagpaampo siya siyang babuyan sa pastor. Pastor, ampo ako babuyan kay pag once nga i-bless ni sa Ginoo pastor, muhalad ko sa Ginoo. Bisag duha ka baboy para Thanksgiving ana siya. So giampuan sa pastor, gibless sa Ginoo ing daghan nya ang subo nga pamalandungon kay ngabot nga pila ka semana wala siya ning simba. Motong gidong sa pastor gikumusta siya nga, "Day, nganong wala naman kami simba?" Yung siya nga, "Pastor, wala naman ko bantay sa mong baboy." So ingana siya mo to nga, okay sige lang. Sige bisita sa pastor, sige prehan niya, sharean niya. Nya miabot ang time nga nagdamgo ang mao nga katong nanay. Ito nga, nagdamgo siya nga sa pagbalik sa Ginoo, wala siya madala. Sa rapture, wala siya madala. Natinga siya kay gilak-hilak siya nga, Lord, ganun wala mong kumadala, Lord. Dagisig siya gilak sa Ginoo. Iba mo si tubag sa Ginoo, ingon ang Ginoo nga, kinsa namin bantay si mong baboy. So, nga na ang Ginoo. Tuloy kayo ba? Kay, mismo si Lord, ni adjust si Lord nga, di lang ka nadalaon ako, kay mong bantay si mong baboy. Malibog ka na, og malipay ba ka kay nagbantay pa kas baboy pero mag-uol ka nga man. Wala man ka madala. Ingon na ba ang Bible kinsa tong wala madala sa unang pagka-rapture igsoon? Di wata ka sure dita mo judge kay takibagon si may tabo pero sa among nagitun-an sa akong asawa, pag di ka madala sa rapture igsoon, mag-antos ka tribulation for 7 years. Nya maimpierno pag ka nga man. Di bang kakapalit kung di ka magpatatak sa 666. Di po kakabaligya kung di ka magpatatak. Pero matatakan kay igsoon, impierno ka diretso. Hadlukan ano? Wala nga sa dili tamang hukom ha kay basig may pastor nang igo, nagapadugungog dinis pastor ba? At ang naman igsoon nga dili tawo, dili butang sa kalibutan ang sentro sa tong kinabuhi kun dili ang Dios. Mailan magunig igsoon kay kung kinsa ang importante sa imong kinabuhi, imo jud siyang tagaag priority sa imong kinabuhi igsoon. Okay baog, awadi ko mot dita mo hukom kun natay mga panahon nga dita kasimba lagi pero sa usa ka semana paghatag gyud og higayon.
Ayo, nga makasimba kas Ginoo gyud. Kay dili man sa stricto nga pag di ka mo simbag Sunday, maimpirno ka dili mo man siya gasugo ana. Pero tagaan na to sa importansya nga naman nakasabot ta igsoon nga gingan na po gitagaag dili sa Ginoo. Amen. Kay ingon ang 2 Timothy chapter 3 nga moabot ang mga kanang sa katapusang mga adlaw moabot ang mga kalisod nga kanaw karon nagkamahal ning gasolina. Nya pagway gasolina, wala na ibiyahe ang mga mo deliver sa pagkaon tanan, maundang na siya. Nya mingon ang revelation nga sa usa ka adlaw, ang usa ka sweldo paigo lang sa usa ka kananan. Dukuyawa din no? Matihitabo gid ay nga maggamahal ang mga tong mga pamalitunon. Kanang imo ang sweldo nga kung maglibor ka 500, usa na lang pamahaw ra na. Tungod kay magkamahal ang pamalitunon. Ang mga tao ron kay ay tuo man kana na. Magkahitabo ginaigsoon mo nang dasig tang tanan nga dapat gitang maninood na sa Ginoo sugod karon. Ayo. Kana bang dita magpabungol-bungol, dita magpalingog-lingog sa panghitabo kay mo na nay sign nga dapat tang magbaton og relasyon gid sa Ginoo. Dili pasabot nga di na ka maglipay-lipay, ang gustong pasabot ni Lord nga tagaig panahon ang Dios igsoon kay hapit na siyang mobalik. Inay mo tapad ba nga madala ba kas pagbalik sa Ginoo? Ang Dios rin nasayon na, delikado na. Okay, padayon ta ha. So, angat sa ni Pastor be. Anak ko na itong paglingkod. Sit erect ko na tabi. Para di ta makatog, di ta magkakuan. Sige. So, kung magkabantay ka kasi mong tapad nga murag gaduka-duka na was una-una, likti ng dunggan. O pikpika nga, huy, paminaw diha. Ina ha? Okay, padayon ta. So, ilom sa karyo. Sa Leviticus, mga igsoon, sa atong gitunan, pagniagi nga mga adlaw, ang tanan nga akong giwali, nga simbolo sa simbahan sa templo o sa tabernacle sa una, nag-focus siya ni Tew. Ni Jesus. Dito, sama ni sila, ha? Sige, naglauna kay mahal na doon ang gas. Kinsa gani nag-focus ang mga butang sa temple, si? Okay, very good. Una palang daan, ang mananap nga ihalad, si Jesus to sa umabot nga mga panahon. Jesus is the Lamb of God nga i-offer sa Ginoo nga muagas ang dugo, kapasaylo ang sala. Ikaduha, ang pari igsoon gigamit sa Ginoo sa una. Pero sa New Testament si Jesus na ang high priest, siya na pari. Siya na ang rason nga makaduol tas Ginoo, siya na pay rason nga ato pagampo dunggon sa Ginoo. Okay, ikatulo, ang temple o tabernacle nagsimbolo sa presensya sa Ginoo, na sa time sa New Testament Jesus na ang presensya, mingduol na siya sa kalibutan para makauban siya nato. Nya lastly, ang mga gabit sa tabernacle nga uban, akong gibasa kaganina, katong suga o katong pan, nagsimbolo gihapon ni Jesus. Ako na ko i-share uban ninyo igsoon kanang unsay mga butang sa temple, upat lang kabuok ni nga nagsimbolo ni Jesus gihapon. Okay? Pipika sa mong tapat nga paminaw. Number 1, ang bronze basin. Kinamdom adto, katong ito ni planggana diri nga ni tubig. Para asa gitong bronze basin para hunawanan. Para sa man ang hunawanan? Para limpyo ta inagsod sa temple or tabernacle. Ang pare, manghunaw siya una, magihaw siya para limpyo siya, angayan siyang mag-offer sa Ginoo. Pero sa New Testament, mga igsoon, ingon ang Ephesians 5:26 nga, mahiluan ta pinaagi sa pulong sa Dios. Okay? But pasabot si Jesus na ang makalimpyo sa atoa. Munang wala nay hunawanan diha. Na dito. Mahunaw ka kung buling imong kamot, may masak ka kung gikan ka na masak, may simba ka. Wa na labot kung musod ka diha, pastor. Napa mo hunawanan diri nga para nagsud ato diri kanang limpyo. Dili na kinahanglan nga naman simbolo ra man to sa una. Mo tay gihimo sa una. Ayo ba himo ginawan ng tubig diha. Imnan na kay mo siguro na ilang nuwanan. Ligo ka didto, ayo dili pwede. Okay, ikaduha, ang lampstand. Tamingon lampstand or katong lampara. So kaning lampara maghimo siya kahayag sa templo mga igsoon. Pero ingon ang New Testament sa John chapter 8 verse 12. Jesus is the light of the world. Si Jesus ang kahayag sa kalibutan. Bot pasabot karong nga panahon na dili na kinahanglan mabutang patag lampara diri nga naman. Noon po, wa mo suga sa una. Wa mo bulb. Pero ang pasabot ato igsoon nga sa atong kinabuhi ingon nga templo, kita ang templo, siya ni maghatag kahayag sa ato. Tayo ingon kahayag.
Kanang kahayag diha mag-meaning anak kanang kalipay sa kinabuhi. Okay, sa una, pag wala kay Jesus, wala kay kalipay. Lingi ang tapad, huwag na nabay kalipay. Pag wala ka ni kalipay, basig. Kinsak, ara, utang base, no? Pastor, nato'y kahayag si Jesus, pero daghan kong utang. Okay, sabtan na lang nato. Okay, katulo. Katong pan, kanamingon pan. Dili ni siya katong malunggay pandesal. Di po siguro, kaya po man cheese sa una. Okay, kanang showbread or tinapay mga igsoon, gibutang nila na dito para ipasabot sa mga Israelita nga si Lord ang nag-provide. Ayo, siya ang provider. Mo nang gibutang ang bread dito, simbolo na siya nga para nagsud sa mga pari, mahimduman nila nga ay salamat kay si Lord nag-provide aning mga apan. Mo nang mapasalamatan nila ang Ginoo nga sa kanunay siya ang naghatag sa tanan natong gikinahanglan. Ningon ang New Testament, John 6:35. Jesus is the bread of life. Hangad sa tanan. Sa una, mukaon silag pan physically para mabuhi. Pero si Jesus, di na kinahanglan nimong kanon para mabuhi ka. Mabito nang watay kalawat diri nga naman atong nasabtan nga pagmutuotan ni Jesus na atay kinabuhi dili lang sa kalibutan ani kundi ngadtos kinabuhing dayon. Mo na meaning ana niya, dili kinahanglan nga mukaon dag usa ka pan or stiyas pa na para mapasaylo imong sala, dili na kinahanglan. Mutuo nga ng Bible, mutuo ra kaniya, makabaton kag kinabuhing walay katapusan. Amen. So wala na ng mga ritual diri tungod ni Jesus. Last igsoon katong arka sa kasabutan, katong naa didto ang 10 commandments. Ingon sila nga katong ark nagsimbolo sa presensya sa Dios. But pasabot, dili sila makadaog sa gubat, wala sila mahimo kung wala tong arka. Napabaligitanan? Asa naman mo diha? Pero sa John chapter 1 verse 12, ingon ang Bible, the Word became flesh and dwelt among us. Ang pulong nahimong tao. Sa una, dili sila makadaog sa gubat, dili sila magmalipayon kung wala tong arka. Mura pagpampaswerte nila nga pagdaaning arka mudaog ta, pag wala ni pildita, pag naaning arka malipayon ta, pag wala ni di po ta malipayon. Pero ingon ang Bible, si Jesus na mismo, ang Dios na mismo ming kanaog sa kalibutan para kung bisan asa ka naapod siya. So dili kinahanglan nga na kay krus diri para pampusirte, nakadito nag-drive. Naisipti ni mo ba kay nagnam kay krus? Na malabay kag simbahan mana ka dito kay para imong biyahe kuan nya kay nakashot man kag 5 ka baso. Nya ka dito. So kisa mang sayop. Oh nato nga ga-drive so dili na buot pasabot igsoon nga dapat na atay pang paswerte nga naman si Jesus kauban na kanunay nimo. Una kay nakadok og tiaw nagistorana mi dito ga yun sila nga nitiaw diri kuno na si Binji. So mo salig si Ginoo na may Ginoo sa tong kinabuhi. Amen, amen. Amen, Pastor Banje. Anang yung Binje. May pas Binje, kinakibaw pa siya nga pag naigino di ka, madok tiyaw. Kasi kaya nga nata ba, kay dapat natin pagpasorti, anting-anting diha para ang mga tiyaw mulayo na to. Pag naa kay Gino, ang tiyaw mulayo ni mo. Mano yung pulong bitaw nga, pag musukol ka, ang yawa mo dagan. Yaka kay talawan man kako kay Gino, nalimot kaya na kay Gino, ikaw ay mudagan. Bombahan sa kasulatan, ang yawa, usog mudagan kay bayot. Nato pa sa uban. Talawan bitaw. Ang tiaw mo talawan kung na kay Ginoo. Na ikaw kay mailat magag, wak! Basta duol ba ang wakay na basta kusog ba ang wakay, layo ang kuan paghinay kinagaduol. Rato ni anak ni si kuan sa una si katabi daw si Jade ba? Labay sa dihan ako na manitsit. Hindi ko na siya mulingi. Kina ko yung manitsit na manggahan. Kiawan ko ng manggahan dihan ang ilang kapitan bitaw ang skina. Tingkog, di man po tamo judge siguro kay yaman po na. Pero na kay Jesus igsoon, maguban sa nimo. Amen? Ayaw na kahadlok og manghihi ka dito. Manghihi ka dito sa mga kahoyng dagko. Ayaw na mo pa tabi agi ko, ngihi ko. Nabay mo tubag. Ayaw kay mabaho. Nakatuo naman. Gibuno ka, nahihubag. Ay, nakahadlok. Ay, napanangid. Oy, basin. Oy, bitaw. Okay, mamaot na muna na to, ha?
Nagkasinabot bang tanan? Amen. Ay nagadawkadlo ko tiyawa kay na kay Ginoo sa imong kinabuhi. So katong tanan igsoon nagsimbolo ni kinsa gani ni nagsimbolo ni Jesus ang mananap nga gihalad si Jesus, ang pari karon si Jesus na, ang temple, ang arka, bisan gani igsoon ang opisina pag tulo man gud ka opisina sa Old Testament kaning pari, propeta og kaning hari. Unsa ganito? Pari, propeta og hari. Sa Old Testament gigamit sa Ginoo ang pari para ang katawhan moduol sa Ginoo niya, ikaduha katong propeta para makigstorya si Lord sa katawhan niya o kaning hari para magdumala sa iyang katawhan. Karon sa New Testament, kanang tulo si Jesus na pud na. Sa Revelation, siya ang propeta. Ang iyang pulong na magsulti na to unsay mahitabo so maabot, siya na pud ang hari. Siya ingon ang Bible, he is the King of Kings and the Lord of Lords. Naingon ang Bible, siya na po'y pari para kita makaduol sa Ginoo. Ang tanan nga gisulti sa Old Testament, ang tanang gigamit sa Ginoo sa Old Testament, nagsimbolo ni Jesus. So diha ni makita ba nga ang tanang istorya sa Bible nagsentro ni Jesus igsuon. Amen. Wala na nagsentro sa simbahan, sa mga gamit sa simbahan, sa mga tao nga gigamit sa una, kay kanang tanan nagsimbolo lang sa kinabuhi ni Jesus. Mauna nga igsuon, ang paagi sa Old Testament dili na kinahanglan sundugon or balikon pa nato, ha? Wala ni kinahanglan mga sakramentong atong sundon nganuman gihuman na tanan ni Jesus. Wala ni sakramentong atong buhaton para moduol ta sa Ginoo, kay ang paagi sa Dios para makonektar ang tawo sa Ginoo gitapos ng tanan sa ni Ginoong Hesus. Amen. Wala na kinahanglan igsuon. Nya sa ato pa ang atong pagsimba o pagduol sa Ginoo dili na obligasyon. Ay, dili na obligasyon, dili na pugos ning pagsimba nimo sa Ginoo kay sa una patay-patay ni mga tao pag di mo tuos Ginoo. Papahuwayon mo sa usa ka adlaw, sa usa ka semana, pag di ka mo tuos sa Ginoo, patay ka ditso mo na ang mga tao sa una obligado gyud. Musimba ko kay patyon ang di musimba, pag mangahoy ka patyon ka, pag mabalin kag kabaw patyon ka, pag mamasak ka patyon ka. Asa ka na? Kunang obligado silang musimba kung ngana pa nang atong pagsimba be. Daka na namatay ron. Ngano man ni man musimba nakita na ko si Binji adto nabalik ka ba patay. Nabalik na ko si pastor to nakita nagkon nangahoy padong simba patay. Wa na muwali diri, wa na magsimba ngano man. Halos kita tan mga matay ngano man. Ang atong unahuna ang importante dili ang Ginoo mga igsoon. Pero kadon malipayo na ta tungod ni Jesus Christ. Amen. Na natay kalipay. Kung makasala ka, ang focus nimo nga Jesus, siya na ang dugo-dugo diri. Dugo-dugo dili ning sampay na. Murag joke-joke nga dugo diri bang sa ning dugo diri pastor, mo sa ning puwa diri kay ngana. Dugo na nagsimbolo na nga ang dugo ni Jesus mo na kung nakasala manggaling ka karong adlaw, nakita nimo sa cross. Nagtakilid di kuya rekrek kay ganas wer kidag babag dira. Kita nimo nga Lord, salamat gipasaylo ko nimo Lord. Bisag naay problema, ang focus nimo Lord, sulbaro nimo akong problema. Bisag naay pagsulay, ang focus nimo sa Ginoo Lord, nagkamahal ang gasolina pero Lord, gimahal ko nimo Ginoo. Ana ba? Nga naman ang focus nimo si Jesus naman. Problema sa pamilya Lord, nagbuwag ako mamagpapa Lord, pero ikaw ang akong sentro nga naman, ikaw ay bahala sa tanan. Daghang mga nagpakasala ginis kalibutan ang amo ang nasod Lord, ang among presidente sige pangawat, lami unta og nagkamahal ang gasolina magkadako pa ning among sweldo pero gipangtawat nila Lord. Pero ang focus nako dili man sila ikaw man. Basi gasimba ka di ba? Nagwa Junis Marcos. Marcos nimo si unahuna nimo diha, dili na si Lord, si Marcos na kanunay. Ang gas na ang mahalang pamalitonon pero sa tong kinabuhi igsoon, I hope and I pray masukwahi man ang imong unahuna atensyon o kasing-kasing balik sa Ginoo, dili balik sa buhol, balik focus sa Ginoo. Ina matapad ba nga focus sa Ginoo ay sa unahuna di og duwa. Di basig na kadaghangad ba pero imong una kay gagasige nagduha diha igsoon, focus sa kay nga naman para man sa Ginoo tong kinabuhi. Karon sa New Testament ang tanan nagtutok kang Hesus nganuman. Unang-una sa creation, tanan maingon creation. Na ko i-share nga 5 ka buok mahumanta. Unsa man ning creation? Pagbuhat sa Ginoo. Colossians 1:16. Okay, atong ablihan ha.
Nganong nagsentro man ni Jesus ang pagbuhat sa kalibutan. Colosas 1:16 atong ablihan. Nagantag verse nga ablihan diri igsoon mo nang patabang kung wala ka katuod. Mas maayo og kanang wa katuod igsoon imong tan-awon og nakatuod na ba siya kay wala pa tabangi taon kay sig mabutan tag alas 12 ni. Okay? Colosas 1:16. Colosas 1:16. Okay. Nana. Papaintingog. Colosas 1:16. Atong basahog sugod ko no be. Kay pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan nga atua sa langit ug ania sa yuta. Makita ug dili makita ang gahom nga mga espirituhanon, mga pamunuan, mga hari ug ang tanan nga nagmando. Gibuhat sa Dios ang tanan, pinaagi kaniya ug alang kaniya. Kinsa man ang kaniya gipasabot diha? Mabasa ka verse sa verse 15, si Jesus na. Si Kristo na si Kristo mao ang makita nga dagway sa dili makita sa Dios. So hangad sa tanan, ang tanan nag-focus ni Jesus bisan gani sa pagbuhat sa kalibutan. Kay ingon siya, all things were created through Him and for Him. Ang kaning kalibutan gibuhat ni Jesus o para ni Jesus. Ang tanan nagpuyo sa kalibutan gibuhat para sa Ginoo. Gibuhat ta sa Ginoo o para ka sa Ginoo. Tan-awa ng piso ninyo, namoy piso diha. Kay gisampol man ning Jesus pud ato sa kuan. Kinsang dagway naa sa piso? Sal. Para asa man ang piso? Anumanan. Kana nga piso imo nang gamiton sa paghalad ngadto sa gobyerno, sa pagpliti, pagbayad. Pero ikaw igsuon lingya sa imong tapad kana gibuhat na sa dagway sa Ginoo. Buot pasabot igsuon para ka sa Ginoo. Para sa gani ka? Gibuhat ka para sa Ginoo, dili ka para sa pagpakasala, dili ka para sa kaaway nga maong yawa kun dili gibuhat ka para sa Ginoo. Amen. Kay ngano man nagbuhat si Lord tungod ay ang kalibutan gibuhat sa Ginoo o kanang gibuhat niya para sa Ginoo. Mo nang walay rason nga mobalibad ka mosimba ka sa Ginoo, mga lagad ka sa Dios. Kung dagan tag rason nga di ka mosimba, pastor, di ko kasimba, pastor, kay ngani, pastor, di ko kabasa kay busy ko, di ko kaampo kay busy ko. Pero sabta igsuon nga gibuhat ka with a purpose, dili lang para biskwela, dili lang para manginabuhi, dili lang para magkapamilya, magkauyab, kundi para ka sa Ginoo. Amen. Ang lingkuranan imong gilingkuran, gi-purpose ana lingkuranan dili higdaanan. Ikaw usab gibuhat ka sa Ginoo para sa Ginoo. Mosimba kaniya, magpagamit kaniya. Especially karong mga panahon nga hapit na mobalik ang Ginoo. Matiguwang man ka, batanon man ka, ayaw ka balibad, pastor, inagkan 80 na pastor. Kay aron syudjong malangit na ug abot ka sa 60 ra kataman. Kay kaning Pilipino, mga Pinoy ra ba, up to 60 ra ba kun ang kinabuhi? 60 or 70 kung ako nasayop kay mga agkinaon, abusar kayo, chichirya, baboy, oil, sige soft drinks. Nya mo rason ulog nganong gingani ko ni mo Lord. Ikaw ang gaingana. Di ba? So mo nang igsoon samtang may kinabuhi kung gaabusar manggali ka, samot kang mga lagad sa Ginoo. Nagkamahal ang gasolina, hapit na gid mo balik ang Antichrist. Ingon pa namong maestro nga kaning Antichrist nga molingkod sa templo, dili kuno ganahan og bayi. Linya ko nimo tapad gana ka bayi? Di ba si ikaw tong Moy gingon niya kayo sa wako gibaw asa nga scripture but ingon siya nga dili kuno siya ganahan og babayi kanang molingkod nga Antichrist. Mo na ni sign igsoon nga hapit na mobalik ang Ginoo. Mo nang Now, tinangon diri kani ang Antichrist, kay di siya maminyo, kani ang Antichrist, kay ngana, kay huyangon siya. Pero ang punto, igsoon, samtang may kinabuhi, gamita na para sa Ginoo. Amen? Tilaw, ay nagtilaw ka, way, pretest, kunay pretest ang sala. Ayaw doon nakuha na kay pretest, sala, gihapon na siya. Ang punto, igsoon, gibuhat ka para sa Ginoo. Naman tapad ba nga, para ka sa Ginoo. Di na ako maguya-buya, pastor, ayaw ko gaingon nga na. Di na, daghan ko gaminyo na ron, kay hapit na mabalik ang Ginoo. Nag-joke-joke naman mga pastor ba,
na hunot mo paminyo kay balik ang Ginoo, at least nakasuway kag unsa kalisod ang paminyoon. Yung sila lami do kay maminyo, ikaw makauban pero maminyo na ka. Praise the Lord. Kay malipayon mong gihapon kamo do kay negatibo mo kayo. Okay, number 2 igsoon. Una ang sagito sa pagbuhat sa kalibutan para sa Ginoo, ikaduha ang kaluwasan po. John 14:6. Mo ni pinaka usanis importante nga verse kay mo masabtan gyud, imong memorizon. Samot nagbag-share ka sa gospel. Kay magtudlo ni asa padong ang tao. Kinsa ang rason nga makadong ta sa langit igsoon. John 14:6, page 142. Verse 6, John 14:6. Nagisgot si Jesus ani og kabahig langit. Okay, verse 6. Si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto samahan kundili muagi kanako. Ingon pang ang English, I am the way, the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Pinaagi ngon pang Acts 4:12, there is no other name by which we must be saved. Wala na laing ngalan nga gipadala sa Dios aron maluwas ta kundili ang ngalan ra ni Jesus. Bot pasabot ang kaluwasan naa ra gid ni Jesus. Bisan kinsa pa ng ngalan imong nakit-an diha ang ngalan sa inahan ni Jesus, ngalan sa mga apostoles ni Jesus, dili gyud klaro kaayo. Ningon mabasa ba? Labog mabasa na. Murason mo gid sila. Klaro na kaayo kani pa lang usa ka verse sa John 14:6. Walay makaadto sa langit. Gawas lang gyud ni Jesus. Nagkasirap tanay ba ta? Kaya basig nalibo pa kasi mong kaluwasan ba? Mutuo pa kanikuan, pastor pamasin, pastor kay sigurista beta pastor. Para sure, nya kay usara manggigito do sa Bible. Kung saan man ang mutumar lagi ka og nakas wala di ka kay bang mubasa nya nakas usa ka lugar unya asa may para ubuan niya kaning tanan akong tumaron para sure. Unsa may tabo, overdose ka, overdose pa ka mamatay na ka. No naman nasubraan nga naman igsuon. Dapat makahibaw tang tanan. Dapat makahibaw tang tanan kay daghan na makay nagwali karon sa social media nga ang kaluwasan pinaagi sa buhat, ang kaluwasan simbahan, ang kaluwasan ngalan sa simbahan, sakramento sa simbahan. Pero ang Bible klarong nagsulti nabasa ni Mudia nga ang kaluwasan makita ra gyud ni Jesus Christ. Amen. Kay walay simbahan nagpalansang sa cross, walay ngalan, walay denominasyon, walay born again, iglesia, Jehovah, Katoliko, wala. Si Jesus ra ang nagpalansang sa cross. Dili para mabalik ang relihiyon, dili para matukod ang relihiyon, kundi mabalik ang relasyon nga nagguba sa sala. Amen. Si Jesus ra ang kaluwasan. Siya ang nagbuhat, siya ang naghatag sa kaluwasan. Ikatulo, siya ang pagtuo nato. Siya ang rason nga mutuo ta. Hebrews 12 verse 2. Ambak na po taglaing bersikulo. Hebreo 12:2. Okay, Hebreo 12:2. Page 295 sa New Testament. Hebreo 12:2. Nana? Hebreo 12:2 atong basahon ko nagsuway be. Nga ng Bible, itutok ta ang atong mga mata ngadto kang Hesus nga maoy gisandigan sa atong pagtuo og tighingpit niini. Okay, hangad sa ni pastor. Sa pagtuo igsoon, ingon ang English, look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. But pasabot igsoon nga sa atong pagtuo siya kuno ang rason siya ang sinugdanan sa atong pagtuo. Ingon gani siya kuno, siya ang maoy gisandigan. Sa laing version ana moy author ba, moy tag-iya sa atong pagtuo. Bot pasabot nakatuo kas Ginoo di tungod kay naa kay pagtuo. Nakatuo kaniya tungod kay gitandog kaniya. Sa among kanang pag-eskwela sa Reform Theology, among nasabtan didto nga ang tao dili gyud makaduol sa Ginoo, dili maluwas ang tao gawas kung tandugon siya sa Ginoo. Amen. Mo na ingon ang Ephesians chapter 2 nga for by grace we have been saved tungod sa pagtuo.
ug tungod sa grasya. Pagkasabot nimo sa grasya sa Ginoo, mingtuo na kaniya. Pero ba't pasabot igsoon, gitandog una kaniya usa kaming tuo. Kasi may tag-iyas tong pagtuo, di ka paingon nga, grabe nalangit jud ko pastor kay tungod sa akong pagtuo dili, tungod kay gitandog kas Ginoo mo nang mingtuo kaniya. Amen. Mo nang kaniya akong pagyaw-yaw diri bisa magbagsagit ka diri, magsige kog pakatawa ninyo pero kung dili mo tandugon sa Ginoo nga motuo niya, wa jud koy mahimo. Bisan pag napo ko ka oras gisig yaw-yaw nga siya lagi ang makaluwas. Magsigan akong mata, ugat-ugat na ko dire, nagpagaw-pagaw na ko, tanan akong gihimo para lang maluwas jud ka, pero gudi ka tandugon sa Ginoo di jud ka maluwas. Amen. Sa pag muhilak mo diha, mukurog-kurog mo diha na di gud mo maingana, di gud mo mabag-o kung wala ang tandog sa Ginoo. Kay siya ang tag-iya sa atong pagtuo. Si Jesus. Amen. Naingon pagid siya nga siya ang tighingpit. Napabangtanan niyo amen. Siya kuno ang tighingpit. Bot pasabot, makalahutay ka sa pagpangalagad sa Ginoo dili tungod kay pastor ka. Di tungod kay nangalagad ka sa Ginoo kun dili tungod sa iya ang kusog nga gihatag sa imo kay siya may tighingpit. Mo naingon ang verse Matthew 24 verse 13, ang magpadayon maluwas salamat sa Ginoo. Kay pag once nga anak ka sa Ginoo makapadayon ka nga naman siya'y tighingpit sa atong pagtuo. Atong pagpakan si Lord Kay karong mga panahon na lisod bisan ako pastor ko nakulbaan ko Mahal ang gasolina. Mahal ang palitunon. Init ang panahon. Nakulbaan ba pug ko? Pero salamat Lord nga bisag makasala ko nagkamahal ang gasolina. Wa na magiran na ning maapil ang Pilipinas pero salamat Lord makapadayon ko tungod nimo Ginoo. Amen. Anang ikaw nagpadayon ka pa pangalanga dili tungod na sa mga scholars no, tungod na sporta lang siguro. Pamaagi na sa Ginoo para makasimba jud ka. Amen. Salamat sa Ginoo kay nakapadayon ka hangtod karon, daghan tang nagsugod pag sa una pero karon nagdaghan gyud ta. Nagpadayon ka nganuman tungod kay gilig-on kas Ginoo. Nagkapiang-piang nakas pag-eskwela kay grabig project, grabig ka ng thesis nimo diha sa imong pagtrabaho, sayo na kang mumatano, alas 4 na, tugnaw pa kaayo, pero salamat sa Ginoo kay si Lord nagpadayon og hatag kusog nimo para makapadayon ka. Mga ginikanan nagkasingot-singot na kag dugo, para nakag si Jesus ilansang na ka sa cross, pero salamat sa Ginoo kay nakapadayon ka tungod na sa pagtuo sa kusog nga gihatag sa Ginoo. Mga estudyante, amen. Bisag usahay di ka kasabot ni pastor kay daghang ipahimo si pastor nimo, pero salamat kay nagpadayon ka di tungod ni pastor kun dili tungod sa kusog nga gihatag sa Ginoo. Unang-una sa ganito si Jesus ang nagbuhat, ikaduha siya ang naghatag kaluwasan, ikatulo siya ang naghatag og pagtuo, bisan sa pag-ampo igsoon siya ang rason. John 16:23. Hapit to kumuhuman lagi. Juan, si Juan Sarong. Okay, Juan 16:23. Juan sa page 145. Sa pag-ampo si Jesus ang rason igsoon nga dunggon ka sa Ginoo. John 16:23. Okay, Juan 16 versikulo 20. Sa gito? 23 na. Atong basahon ko na bek. Inigabot ni adtong adlaw dili kamo mangayo kanako bisag unsa. Sultian ko kamo ang amahan muhatag kaninyo bisag unsay inyong pangayoon, kaniya pinaagi sa akong ngalan. Pinaagi sa ngalan ni Jesus. Hangad sa ni pastor, ang iposbot pasabot ana igsoon ang Holy Spirit ngani ni siya. Mangayo tas Ginoo siya'y muhatag nato. Pero ang address pinaagi ni Jesus, ang unay otoridad pinaagi ni Jesus. Pero nga ko ni order ka sa kuan. Ang otoridad nga mo deliver nimo na ang GNT. Nga ba? Pero ang point igsoon sa atong pag-ampo, nakagiampo sa Ginoo yun siya nga Lord. Ang tanan natong pag-ampo ihatag sa Ginoo. Pinaagi ni Jesus Christ, mao bitaw nang mainguntag sa ngalan ni Jesus. Amen. Unsa may pasabot ana, Lord, itugot nimo Lord og dili. Amen gihapon. Nga naman ikaw may magbuot. Ibasig moingon ka ba nga Lord, tanan ihatag ko na. 5 ka babae Lord. Ang gihapon Lord, maminyo ko sama ni Solomon 1,000. 5 na lang kay labad sa okay, kung daghan kayong kuan. Kung bisitaon tanan na. Nga na bitaw.
5 ka babae, Lord, sa ngalan ni Jesus. Di po na ipasabot, dihatag ni Lord. Nga naman, siya may magbuot. Pero ang punto, igsoon, tubagon sa Ginoo, pinaagi sa ngalan ni Jesus. Bisan sa pag-ampo na to, dapat ang imong address nga ihatag or ang otoridad nga imong ikuan, dapat ngalan niya. Dili pwedeng sa ngalan ni Pedro. Durina. Dili na, tubagon sa Ginoo nga naman. Ang naay authority nga tubagon sa Ginoo ang atong pag-ampo si Jesus rangalan. Maabot na pag mo rebuke tag espiritu pag nagidemonyohan sa ngalan ni Jesus. Ngano man ang ngalan ni Jesus, grabing otoridad. Ang demonyo manglayas si Pastor Kadampog ngadto sa atong hotel ked sa murag Dao Diamond, naay gidemonyohan nga empleyado sa Dao Diamond. Nya, wala siya kasuway ana ba kay baptist ba siya ang kasagaran mo yan na kay mga Pentecostal man. Pero iyang gituuhan nga sa ngalan ni Jesus mupahawa ang demonyo. Walay usog. Alam dili sa mga ningana uban kay dapat musagit kuno ka dapat magwarawara ka dito dili. Ingon sa ngalan ni Jesus pahawa mihawa ang demonyo. Sa ato pa dili din sa kakusgon sa pagampo. Dili po na sa kung duol ka sa Ginoo tubagon sa Ginoo pagampo dili sa ngalan ni Jesus. Ang demonyo minglayas igsuon. Mo nay tinuod to nga true story ko no. Tinuod to nga true story mo ingon niya nganuman sa ngalan ni Jesus na agyoy. Mao tani kanta sa ngalan mo may kaayuhan, sa ngalan mo may baguhan, sa ngalan mo may kadaugan, sa ngalan mo, sa ngalan ni Jesus na adyoy kaayuhan. Mo tanang nakaysakit sa ngalan ni Jesus magampo ka Lord, gamitan ning biogesic para kaning hilanat mawala sa ngalan ni Kokong. Dili tino. Sa ngalan ni Jesus, gyud kay mao man gamhanan. Grabe po ni ngala Jesus sa ni ngala namo po Jesus na silingan namo ano. Nganong di man gamhanan niya nga naman ang Jesus nga na po na pero ang Jesus Christ in the name of Jesus sumpayi pod kay basin unya o kanang Jesus ana silingan na ninyo. In the name of Jesus Christ, maayo imong sakit, ma-deliver ang gidemonyohan. Tanan nimo mga kuan igsoon, mga problema tubagon sa Ginoo sa ngalan ni Jesus. Amen. Ayo jud ka sayo pog address. Wala laing dili mama ni Jesus, dili ang mga apostoles ngalan na gid niya igsoon. Dili si pastor or just nun nga tawo mo nang dili ayon na mo kinahanglan nga pastor ayuhan ni akong ikaw ni ampo kinama kay otoridad anak man kas Ginoo. Amen ba dili kinahanglan nga pastor ampo sa Ginoo nga pasalon ako dili na kinahanglan ikaw ni mo ampo sa Ginoo kay anak kaniya na kay otoridad pinaagi sa ngalan ni Jesus. Atong papakan si Lord be tungod sa ngalan ni Jesus. Lastly, unsa gitoy una sa pagbuhat, si Lord ang nagbuhat, ikaduha sa atong pagtuo, ikatulo ang kaluwasan, ikaapat ang pagampo, ikalima bisat ang pagsimba diha agud sa ngalan ni Jesus. Philippians chapter 2. Sa Bisaya Pilipos kapitulo 2. Pilipos kapitulo 2 bersikulo 9 hangtod sa 11. Kinsa ang ngalan diha ang gisimba. Okay, Pilipos 2, 9 hangtod sa 11. Nana, page 255. Nara, Pilipos 2, 9 hangtod sa 11 atong basahon, verse 9. Tungod niini gituboy siya sa Dios ngadto sa kinatasan dapit sa kalangitan ug gihatagan siya ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Busa mangluhod ang tanang binuhat nga atoa sa langit, ibabaw sa yuta ug ilalom sa yuta sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus. Verse 11, ug ang tanan magsangyaw nga si Hesukristo mao ang Ginoo alang sa himaya sa Dios nga Amahan. Muna malibog kas ubang mga simbahan bitaw nga si Jesus tao ra kuno. Pero sa pagbuhat, sa pagtuo, sa kaluwasan, sa pagampo, bisan ang pagsimba, ingon ang Bible, every knee shall bow and every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Ang tanang binuhat sa langit, sa kalibutan, o sa ilam, sa yuta, sa dagat, tanang tuhod, mangluhod, tanang baba, magsulti nga si Jesus ang Ginoo. Iya ang pagpasidungog,
ang kahimayaan, ang glory, honor belongs to Jesus. Nganuman, siya ang dapat natong pasidunggan ug iuli nato ang tanan sa iya. Amen. Mo nang dili si pastor ang rason igsoon, dili kami gyud ang rason nga mosimba mo, tigdasig ra ko ninyo. Dili gani ang scholarship sa mga scholars ang rason nga mosimba mo, dili ubang rason nga nang mosimba mo. Musimba ko pastor kay akong leader sa simbahan, musimba ko kay deacon ko simbahan, musimba ko kay music team mong ko pastor, musimba ko kay pastor mong ko. Uwaw kung di ko musimba. Yan si pastor, di sa ko musimba kay hilantan ko. Di ba? Di ba? Mayon ko ninyo. Dili siya. Kaya ako sinakasuway ko na, gihilantan ko, nangurog ko, pero grabe, gud kaya. Pero salamat sa Ginoo kay dili kita ang rason musimba ta kun dili si Jesus. Ayaw dumog simba di tungod nako maikog dumog ko ni pastor. Ayaw dumog king anak ako yung Ginoo. In town maluoy. Inahan sa panabang. Ito nga nabit ayaw dumog kuan kay maawaw ko ni pastor ina ko musimba kay maawaw ko ni pastor. May ako kasama manunggan. Ayaw dumog kaawaw nakinsa man ko. Tao ra man ko. Wagi ko artista kay nakasinabot patang tanan. Walay laing rason gyud dili tungod what if kung wala ang scholarship, what if kung na mo dili na mo music team, di na mo musimba ayaw to na himo ang rason musimba mo tong naman pagpasalamat gid na sa Ginoo. Amen. Di po tugod na kay kanang bitaw daghan tag rason sa kinabuhi usay dita musimba kay ngani pastor, dita mo judge igsuon pero usay ra ba sa time gani igsuon nga di na ka musimba kinsa naman nimo gisimba ang imo nang kaugalingon. Imo una ikaw na ang Ginoo. Simba mo si Domingo nga dapat maglipay-lipay ko, dapat maglaag ko, dapat ngani akong buhaton. Ayaw ton himua igsuon nga dahagason nga naman dili ikaw ang Ginoo kun dili si Jesus. Ang pagsimba sakripisyo jud ni nga naman higugma naman nimo sa Ginoo, gugma naman nimo ni Lord dili para malangit ka. Mabito nang nag sa group chat kung wala na gasolina isig magkasanay na tani. It's either kami ang muadto or kamo ang muari. Depende po diri mo kami tanang muadto. Balik ta sinugdanan pero ang punto igsoon nga dapat diha sa pagsimba ang imong tumong malipay ang Ginoo. Kay sa katapusan tanan mo ila og magsimba nga si Jesus ang Ginoo. Ang pasidunggan ani wala gilain dili ang Hangnam Church, dili kami, dili ang si Reb, dili ang pastor nga mindo kaning kuan, dili kami gyud walay pasinunggan ani. Pasalamatan lang, di ba? Salamatan akong asawa, silang Sergio, ang tanang manimbahay, pero ang pagpasidungog, himaya, ngadto lang gyud diha sa Ginoo. Nganuman, sa pagbuhat, sa kaluwasan, sa pagtuo, sa pagampo, bisan sa pagsimba, atong ibalik tanan sa Ginoo. Munang inagadto sa langit, walay moingon, hay, salamat na langit ko kay Dios nun ko, ako'y pastor ani, ako'y pari ani, tighatag ko sa mga kabos, sa pagpasakas sa presyo sa gas, ako'y nanghatag sa tanang tao, walay tao nga magingana. Salamat kay di ko himayi para niya, di ko tiguan para niya makasala sa Lord. Salamat gud kay maayo kung tao, walay tao nga makaingana nganuman si Jesus ang timbahon sa ngadto sa langit. Dili ikaw. Wala na artista sa langit, wala na gobyerno, wala na isang posisyon nga highest. Tanan tao dili sa kalibutan ngadto sa langit tupong ang tanan. Wala na talahurong pastor Rodnel dito, wala na. Pastor, masteral, doctorate, wala na. Reverend, sa pagpila ka kuan akong posisyon diri sa kalibutan, nagbarangay captain pa ko diri sa Iwon, grabe no. Mura bag luhod nang labay pastor kay paano kita na no. Nagpresidente pa jud kayo, ayaw gigo nga naman kitang tanan sulugoon ra ni Kristo. Ang ayang simbahon si Lord dagid mga igsoon. Amen mo na ang pagsimba ngadto ra gid sa Ginoo na mag-awit ta tungod ni Jesus, magpagamit ta tungod ni Jesus. Magtrabaho ta, muskwela ta para ra gid ni Jesus. Magtabanganay ta para gid sa Ginoo. Ngano man ingon ang gipadayag 5:13 mahuman ta. Gipadayag Revelation 5:13. Gipadayag 5:13. Di nyo musaga ni kikinalasang libro ni Bible. Wala dyan na puno diha. Gipadayag 5:13. Nara? Okay. Sakpa na yun. Page 327. Gipadayag 5:13 atong basahon. Og nadungog ko ang tanang binuhat dito sa langit, dinhi sa yuta, og sa ilalom sa yuta, og sa dagat. Ang tanang binuhat sa tibuok kalibutan. Og nag-awit sila nga nag-ingon,
Alang kaniya ang naglingkod sa trono ug alang sa nating karnero ang pagdayig, ang dungog, ang himaya ug gahom hangtod sa kahangturan. Amen. So klaro igsuono ang tanang himaya, dungog, pagpasalamat. Usay mo kita mga tao, di ko kilikayan nga mo ta manghinambog bitaw sa tong nabuhat. Ako ko na. Unday kana? Imo i-post nga ako ga-offer ana. Ako patuti ano ban nga ila jung butag ngalan ba nga to kanang buy nga na para in donation buy nga na bitaw nga naman kita mga tao na jud tay kanang karakter nga lami pod nga pasidunggan ta. Especially sa mga lalaki kuno. Indot ni mga lalaki nga makadungog sila mga appreciation, gwapo jud kayo, maayo jud kay nga na. Pero ingon ang Bible, ang tanan good, ingon ang mga tao, kita nga mga Christian, maingod kita nga gracias Ginoo. Di ba? Kaya daw himaya sa Ginoo. Pag inong gani ka nga maayo ka musayaw, maayo ka mukantay nga na tanan, mainggon kita dapat nga himaya o grasya tanan sa Ginoo. Amen. Ingon naman siya ang ngayon pasidunggan igsuon. Namo ta nang ingon ang usa ka kanta nga Heart of Worship nga kanta ingon siya nga I'm coming back to the heart of worship when it's all about you, it's all about you Jesus. I'm sorry Lord for the things I've made it when it's all about you, it's all about you Jesus. Dili ni atong istorya igsoon, dili ni ato ang kanang salida kun dili ni Jesus ra gid ni gigamit lang gid niya mo nang kitang mga binuhat magdayig magpasidungog sa Ginoo ngano man sa pagbuhat sa kaluwasan sa pagtuo sa pagampo sa pagsimba si Jesus ang sentro sa atong mga kinabuhi. Amen. Atong ipiyong atong mga mata hinaot igsuon sa atong mga kinabuhi kanang imong mapasidunggan imong kanabang ma-acknowledge nimo nga Lord